Za slatko od čerija nam je potrebno 1,3 kg neočišćenog čerija, 1 kg šećera, 200 ml vode, 1 limun, 1 kašičica limuntusa, 1 vanilin šećer, 4-5 lista rozetla. Čeri prvo operemo. Paradajz prvo lepo očistimo od peteljki. U šerpu stavimo šećer i vodu, špinujemo 10 minuta. U ušpinovan šećer stavimo čeri paradajz. Kad je pred kraj kuvanja, dodamo limuntus, vanilu, limun i rozetlo. Sve se dodaje jedno po jedno. Skuvano slatko otpenimo. Prekrijemo mokrom krpom i sačekamo da se ohladi. Ohlađeno sipamo u tegle.